Kinsa may magdahom nga makapakasalip ko sa tinuod yun na ako nga gihigugma. Dili lang crush, dili lang kay uyab, kundili kadtong tao nga nakabati bisan sa akong kahilom. Ug niduol ka nako bisan sa panahon nga walay laing gusto. Artemio, dawaton ba nimo sa Fidelina nga imong balad-unong asawa, nga imong ampingan o higugmaon sukad karong adlawa, sa kalipay o kasakit, sa kabuutan o kalisod, sa panag-uban sa balatian o kahimsod, hangtod sa kamatayon magbulag kaninyo. Oo, Padre. Fidelina, dawaton ba nimo si Artemio, Si Artemio, nga imong balad-unong akong kalipay, akong kakuyog, ug ang akong kalinaw. magbulag kaninyo. Oo, Padre. Akong paibalo nga kamo, bana o asawa na. You may now kiss the bride. Tuod, dili man bongga ang among kasal, pero sakto na nga iyang mga kamot nagagunik ka na ako. Ganda! Kumbati, pre! Salamat, pre! Si ang kiliran, mura jud ko prinsesa. Ay, dili. Mura jud reyna. Kanina siguro akong pinakaginahulat ang among kaugalingong kalibutan. Puno sa lambing, hilong, ug paghigugma. Kaya rapan. Kaya na, eh. Mandag tulugan ko Ikaw ang ha. kayanan ba ni Monya? Wala ka ingon. Salayo-layong baktos, no? Buto dito sa akong ginahulat. Pang makaya ka ni mo pang. Hindi ka po yung mag-inalasan ako. Ang pangutan, kaya ba ni? Siyempre. Lata ko ha. Sa man ang tinanawan ni mo. Bilis ako. Aman ako ginahulat. Sakto na ka ni. Dabi, ug akong paubog lain bagbaho. Ay, man. Ani nga buhok o sa pikas? Sus, bantay rin ni si Papang. Tira-tira ba na akong andam? Karoon lang jud ka, boy. Papa! Andam na ka? Papa! Ay, gitulugan ko sa panuha. Sa kapoy, karong inalasan ako. Wala. Nasurrender na jud. Habi pa na akong musukol pa jud ni. Sa kong kasapot atong gabi una. Napugsan na po din taon kog dulog. Bahala na. Pong! Pong! Uy. Mata naman di ka. Umana ta. Pag-ilis na dito. Matunta ka dito, ah. Oh, kaning. Kapi ka ni Mon. Mag-uma man dayon. Ako harap gud na siya, oh. Nagsige ra gihapon pisngi. Sa kay gihuna-hunaan tawhanan ni. Sus, akong bana. Hindi ra jud kagwapo dong. Abot langit nagura akong kasapot nimo. Unsa man ka, Mang? Maka nalipay yan, eh. Muna itong banding-banding. Ay, ambot na lang gid nimo boy. Ah, kulang guro kag lambing. Hindi trabaho ayo ha. Ati ka, ati. Musuhin na na ron. Sige. Bagay ata ka mga nakay bungot. Bakit ikaw? Paano kasi bungot mo? Ayaw!
man kinaunsa man. Dili gyud malimtan nga pakatawoon ko ni Artemio. Gikan sa iyang mga pagyaga-yaga, hangtod sa iyang mga ginapangsulti. Akong kalipay ra gyud gihapon ni iyang ginahuna-huna. Mang, nana atong pagkaon. Uy, sakto kayo. Pares ba? Pares yun ang ginamos nila. Come on. Bisag ang sa isundaan, basta kuyog na ko sa Artemio. Mura jud pista permi. Kanang kamote? Mura lagi glitson, basta siya'y nagluto. I love you, Mang. Love you pa. Kao na, Mang. Salamat pa. Salamat pa. Pang, unsay sudan? Dili lang. Tara, Mang, oh. Kao na ta. Mano ba siya napirme tong kaunon, Pang? Sus, unsay mauraw yung gihapon? Gahapon, natoy ginamos diri. Karon, wala na. O lagi. Lahig purma kagahapon, lahig suhaanan, naay ginamos o wala. Pero mao lagi pong istorya ha. Kamuti. Pasensya na gid, Mang, ha. Mura magud na itong makaya karon. Agwantahin lang sa agud. Ayaw ka balaka. Puhon, magbag-o ra tanan. Nya, magadobo ta, ha. Wala may iralihin natong sudan. Kaya kayo nato na. Salig lang. Sige na, ay, lingkod na mga na ta. Usaya ra gyud may mga kaon ug bugas na Artemio. Kaon na ka, Pang. Makaya ra gud. Ah, syempre, di ko musugot og di ta magdungan, oy. Oh, Nakitikanan, Pang. si Ninang naghatag ana. Unya, ansa masidatan ni ron? Tara, oh. Pero Kao na ta. sa ingon ani namo nga kahimtang nagsugod na kog pangutana sa akong kaugalingon. Antod ka sa kami mag-antos ani. Sa man imong Ginoo na. Dag lalom lagi kay na. Kaya ra ka? Wala, oy. Nabanaw na ra ko ba kung... Kaya ka na to na, Pang? Kabalo ka, Mang. Pagpanginabuhi, naragyod na sa atong pagpaningkamot. Agwanta ragud ta. Kabalo ko nga tanan natong pangandoy. Mabot ragud nato. Salig ragud ta niya. Basta ang importante, kauban ta sa pagpaningkamot. Di ba? Samtang tuwa si Artemio sa uma, ako pod nag-atiman diri sa among balay. Bahala na kung sa kabugat akong ginadala-dala. Basta isip usa ka asawa, mabuhat na mo ang among responsibilidad sa usag-usa. Ang panulti ni Artemio nahimong pangmata para nako. Naningkamot kog baligyag mais, sakay kamatis, ug bisan unsa nga among makuha gikan sa uma. Maski layo, maski sakit sa tiil. Basta lang makapalit mig asin o ginamos para pang sudan.
basta naalang mikita, bisan pag ginagmayra. Niabot ang panahon nga nagkagubot ang among palibot. Pero si Papang, wala gyud mohunong. Dali lang. Magamping dira. Gikan buntag, hangtod gabii. Gihuna-una gihapon ang among kaugmaon. Bisan pagkapoy, pasmo, ug halos way klaro ang seguridad sa among kinabuhi. Gapadayon gihapon siya. Nara siya permi, nagapangitag pamaagi para sa among kaugmaon. Grabe among nasinati, dili gid sayon. Labi na ang kalisod sa pag-uma. Grabe ang paningkamot na mo ni Artemio aron nang gid makalahutay sa matag adlaw nga kinabuhi. Giagwanta gihapon namo kay para sa kaugmaon sa among pamilya. Apan nilahira ang tanan sukad pagsulod sa DAR. Gidawat na mo ang grasya nga gihatag sa DAR. Ug gisugdan dayon para mapalambo ang yuta. Amuha kining gipangandaman para matamnan. Bisan pa man sa kalisod, nagatuumi nga puhon, ang among pagpaningkamot maghatag og maayo nga resulta. Sa wa madugay, nagakusog ang among uma. Samtang gapadayon ni sa pag-atiman o pagpalambo sa yuta. Dili na sama sa una nga gamay ra ang kapital. Tungod kay karon, mas dako na ang yuta ug mas daghan na ang matamnan. Ang matag-ani nga among ginabaligya, usa ka pasalamat sa DAR ug sa among kahago ug sakripisyo. Nagpasabot nga ang tanan namong pagpaningkamot nagsugod na og bunga. Kaloyan sa Ginoo, tungod sa among pagpaningkamot, amo rasab na hinay-hinayan og bayad ang yuta. Samtang kapag ginabuhi si Artemio, ako pod nag-apil sa mga kalihukan sa mong puok. Diri na ako natun-an ang makiglambigit sa mga tao o pagdala sa relasyon sa kauban na miyembro. Ug samtang gatuon, nagapaningkamot ko na mapaayo na ako ang akong abilidad sa pagpresentara sa mas epektibo nga pamaagi. Grabe ang natabang sa DAR sa amoa. Tungod kinahimo kining tulay sa among paglambo. Gikan sa pag-award nila sa yuta, hangtod sa mga trainings ug seminars nga ilang ginapahigayon. Tinuod gyud ang ingon ni Artemio sa kuha na maningkamot rami, magpugi, ug moantos hangtod sa makaya. Wala jud mi magbiya sa usag-usa bisan pa sa kalisod. Mang, palitag balas. Saan sa dinupang? Tungod kay wala mi miundang bisan sa pinakalisod na mga panahon ug tungod kinisukol mi sa hagit sa kinabuhi nakalahutay ra gid mi. Ug karon, human sa tanang kakapoy ug pagsulay, naa na gid mi balay. Karon, dili na lang kamati sugat sa lang among ginatanom. Apil na usab ang saging, hinay-hinay. Nagkabunga ang among pagpaningkamot. Dili lang sa yuta, kundi sa among kinabuhi. Tungod sa DAR, napahuman na magskwela ang among mga anak. Ug nakapatukod migbalay. Dili lang yuta ang gihatag sa DAR, kundi usa ka bagong sinugdanan para sa among pamilya. Nasama sa liso, namunga na ang among pagpaningkamot ug naabot na ang mga pangandoy nga una lang nakatago sa kasing-kasing.